किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तौक होगा। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, और जो बुरा होगा वो सबक देगा। आंसू की कीमत वो क्या जाने जो हर बात में आंसू बहाते हैं। इसकी कीमत तो उनसे पूछो जो गम में भी मुस्कुराते हैं। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। हजरत अली ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना किसी से शिकवा करो। मोमिन की आंखों को इससे बढ़कर ठंडा करने वाली चीज कोई और नहीं कि वो अपनी बीवी और औलाद को अल्लाह की इताअत करता दिखे। इंसान अपने पैसे का तो हिसाब रखता है, लेकिन अपने वक्त का हिसाब नहीं रखता। हालांकि वक्त का हिसाब पैसे के हिसाब से ज्यादा अहमियत रखता है। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चांद, अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। हजरत अली ने फरमाया, सबसे ज्यादा गनी है वो शख्स जो अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में डर जाता है, और बेखौफ इतना है कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। किसी का यकीन मत तोड़ो, हो सकता है तुम पर यकीन करके उसने जीना छोड़ दिया हो। काबिल रहम है वो कौम जिसके पास अकीदा तो बहुत है, मगर दिल यकीन से खाली है। शरीयत की पाबंदी है, वरना ये अमीर लोग अपने हिस्से की नमाजें भी गरीबों को उजरत देकर पढ़वाते। हम अच्छा होने और अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में हमेशा बुरे ही रहते हैं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हमेशा हिफाजत से करना चाहिए। ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती हैं और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। कद्र और कब्र कभी भी जीते जी नहीं मिलती। मर जाओ तो कब्र भी तैयार और कद्र भी। कुछ लोग ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद बन जाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पर गैरतमंद, मगर एहसानमंद कभी नहीं बनते। कुछ लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपका जज्बा उनके जहनों को परेशान करता है। औलाद को नए कपड़ों और नए जूतों में देखकर खुद पुराने पहनकर मुस्कुरा देने वाली अजीम हस्ती को बाप कहते हैं। जहां आपका होना ना होना बराबर हो, वहां आपका ना होना ज्यादा बेहतर है। जिंदा इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना कब्र पर गुलदस्ते रखने से कहीं बेहतर है। जिनको बांटने की आदत हो, उनके दामन कभी खाली नहीं रहते। खास थे कभी हम भी किसी की नज़रों में, मगर नज़रों के तकाजे बदलने में देर कहाँ लगती है। लोग मुखलिस होना पसंद नहीं करते, लेकिन तलाश हमेशा मुखलिस की करते हैं। एक ही दुनिया में रहने वाले सब लोगों की अलग अलग दुनिया है। कोई जीने के बहाने ढूंढता है और कोई जीना ही भूल चुका है। किसी के पास खर्च करने को कुछ नहीं, किसी के पास खर्च करने की जगह ही नहीं। कोई भूख से बदहाल है और किसी को गिला है कि भूख ही नहीं लगती। कोई टूटे जिस्म के साथ बिस्तर से लगते ही बेहोश, और कोई नींदों को तरसा है। आप जिस हाल में हो, शुक्र करते रहो। मुनाफिक इंसान अपनी वक्ती फायदे के लालच में वो रिश्ते खो देता है जो दिल से उसके लिए मुखलिस होते हैं। हर उस शख्स के साथ मुखलिस रहें जिसकी एक अच्छी बात आपका दिल बहलाने का सबब बनती हो, जिसके एक मज़ाहिया जुमले से आपका चेहरा खिलखिला उठा हो, जिसकी नसीहत से आपका किरदार में निखार पैदा हुआ हो। मुखलिस रहें ताकि आपके साथ मुखलिस रहा जाए। लोगों को दूसरे के बदले हुए रवैये तो नजर आते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जब रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ दो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, यही काफ़ी है। हिम्मत मत हारो, हर जख्म को भरने में वक्त लगता है। तमाम उम्र दिल ही तो रखते आए हैं। किसी भी ऐसे शख्स के पास वापस न जाए जिसने आप पर किसी और को तरजीह दी हो। जिनके कांधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनको टूटने और रूठने का कोई हक नहीं होता। तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि चाहे तुम्हारे दिल के कितने ही टुकड़े हो जाएं, दुनिया इसको जोड़ने के लिए नहीं रुकेगी। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को
اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمزرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور قومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ انسان مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشوائیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندہ کو بھول بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر کے رخصت ہوں۔ جب آپ زندگی کو بہت قریب سے جان لیتے ہیں تب آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں بچتی کہ فالتو باتوں اور لوگوں کے منفی رویوں پہ ضائع کریں۔ مجھے ایسے انسان مکمل طور پہ منچور لگتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل ہیں اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے پڑتے ہیں۔ تتلیاں اپنے پروں کو نہیں دیکھ سکتی، وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی تمام دیکھ سکتے ہیں۔ باکمال لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس کے قابل ہو۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ چپ کے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسانوں کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے۔ کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ زندگی پل پل ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اور انسان وہم میں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں، یہ آپ کی زندگی میں گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ بولے، خاندانی لوگ آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔